रखा पड़ो श्वास जाऊँ श्वास लक्ष्य करते साधारणतः जार दीर्घ श्वास तार आयुष से कम कुकुर गोटे प्राणी से दीर्घ श्वास निए गाई मैंने दीर्घ श्वास नि तीनोटी प्राणी क्षीण क्षीण से धीरे कम श्वास नि गोटे कईच गोटे कुंभीर गोटे हाथी एम धीरे 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 श्वास नि से आयुष हो बेसी दुई प्रकार कैटेगरी लोक तांकर दीर्घ श्वास बहे बेसी गोटे हूँ जो मैंने जौन चेतन लिप्त श्वास दीर्घ बहे जो मैंने क्रोधी श्वास दीर्घ बहे ये दुई कैटेगरी लोक दीर्घ श्वास बहे से आयुष मत क्षीण हो जाए देखी तो खुनी बदमाशी कम करुवा लोक टोका बयस वृद्ध बयस पर्यंत सेमती बुझाली धरिकी बुलूची सेमती अच्छा किसी जदि थी जेल थे सजा खाई थे सेमती अच्छा कि टोका बयस उत्पात कर वृद्ध बयस पर्यंत नथिबे कारण दीर्घ श्वास तांकर आयु रेखार क्षीण क्षीण आयुर कारण हो जाए जार दीर्घ श्वास जिते तार जीवन गति सेते कम जार क्षीण श्वास जिते तार आयु रेखा सेते आम क्षीण श्वास नवा ना दीर्घ श्वास नवा आम समस्त क्षीण श्वास बहवाई प्रत्येक व्यक्ति श्वास जन दिए बाटे गले सफल भी ना विफल भी मो रास्त जाऊँगी रास्त कौन घटी हो जानी किंतु जे श्वास पर संयत थी श्वास को नियंत्रण कर चली जल जल देखा आगे कौन घट तेणु प्रति मुहूर्त श्वास को देखा मन को देखा मन कर जाऊँगी श्वास मन और भावनार त्रिकोण भूमि रे आम जीवन ए जीवन आउ गोटे अच्छे मरण जीवन मरण आम समस्ते समस्त आम मरुचे शब्द पुणी जन्म हो जन्म मरण चलती एमती खाली जन्म होता मरुवा जन्म होता मरुवा चलती ये जन्म मरणर गति को अटकाई हम जड़े आप जानते किस्सा गौतमी ना जानते आप जानते सारीपुत ना जानते जीवन परिवर्तन हो सारीपुत बुद्ध बौद्ध भिक्षु सारीपुत से माँ को पाक आस भिक्षा नापी पुओ चाहूँ तुम को निर्वाण चाहून सी कह निर्वाण नुहे मु जीवन चाहे माँ कह मु जीवन चाहे समस्ते समस्ते जानती भल कौन मंद कौन आम समस्ते जानू भल कौटा मंद कौटा आम समस्ते जानू तथापि आम मंद को परित्याग करने प्रस्तुत नुह भल ग्रहण करने प्रस्तुत कि मंद को परित्याग करने प्रस्तुत नुह किछि छाड़िले किछि ग्रहण करिबो किछि छाड़िले किछि ग्रहण करिबो टिके धैर्य धरले कष्ट भोगिले आउ गोटे किछि जिनिस पाई परिबो मो जीवन निज जीवन गोटे अनुभूति कहूँ मुझे आज को 24 वर्ष तले मुझे आश्रम प्रथम प्रवेश कली हम 5 भाई था 2 भणी 5 भाई मुझे चली जाए आश्रम को मो आश्रम गोटे मास 3-4 मास जाइए 3-4 6-7 मास हम घर गोटे से चिठी थी चिठीटे जाइए मो तल भाई गोटे लिखी चिठीटे जे भाईर कैंसर आपण आसु देखा करूँ चिठी लिखिक से पठे मुझा बाहर थाए आश्रम को आसले पुणी घर सहित 8टा जॉब पर इच्छा नुहे किंतु आउ स्वामीजी कहले तुम जाकि देखा कर चिठीटा देखले से चिठा पढ़ला पर कहले तुम जाकि देखा कर मु थाए पश्चिमबंग गोटे आश्रम में मौन थाए कथा कहून थाए
ଯିବି କେମିତି, କଥା ତ କହୁନି ଯିବି କେମିତି, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ପରେ ବାଟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କିଛି କହୁନି, ଚୁପ୍ ରହୁଛି। କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଘୁଙ୍ଗାଟା, ଆଉ ପାଟି ଫିଟୁନି, ତଥାପି କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ମୁଁ ମୋର ମୋ ସିଟ୍ରେ ବସିଥାଏ। ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେଖା କଲି, କଥା ବି କହିଲି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ କାଗଜ ଲେଖିଦେଲି, ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଗୁରୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଇକି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିକି ସାଧନା କର, ଯଦି ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି। ସେ ଭାଇକି ଲେଖିଦେଲେ। ମୋ କଥା ମାନି ତା ପରଦିନ ସେମାନେ ସାଧନା ଦୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୁଁ ମୋର ଫେରିଗଲେ। ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ତାର ଦେହ କଣ୍ଡିସନ ଦେଖିକି, ସବୁଦିନ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ ତାର କ'ଣ ହେଇଗଲା କି, କିଛି ଖରାପ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଗଲା କି। ମୁଁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମୋ ଛାତି ଥରି ଉଠେ, କାଳେ କ'ଣ ଖବର ଆସିଥିବ। ଏମିତି 6 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲେ ମୁଁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ବି କହିନାହିଁ। 6 ମାସ ପରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲି। ସେ ମୋ ତଳ ଭାଇ କଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବ୍ଲଡ଼ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ଗତି କରୁଛି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ଏଇଭଳି। କହିଲେ ଯାହା ଭଗବାନ କରିବେ। ପୁଣି ମୁଁ ଫେରିଗଲି। ଆଉ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହିବି ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ ଭିତରେ ସଂକଳ୍ପ ଆସିଲା, ଏଇ 5 ମାସ କଥା କହିବିନି କି ଆଶ୍ରମ ବାହାରକୁ ବାହାରିବିନି, ଯାହା ହୋଇଯାଉ। ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ 5-6 ମାସ ସବୁଦିନ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରେ, କିଛି ଖବର ଆସୁନି। 5 ମାସ ପରେ ତ ମୁଁ ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଥାଏ ଯେ ମୋ ତଳ ଭାଇଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଚାକିରିଟେ ପାଇଯାନ୍ତା, ମୋତେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୂର ହୋଇଯାନ୍ତା, ଏଭଳି ଇଚ୍ଛା ବି ଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବସି ତାଙ୍କ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ବସି ଧ୍ୟାନ କଲି। କହିଲେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଚାଷୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟର୍ମ 5 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଆସିଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ସାନ ଭାଇ ଦେଖାହେଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ସେ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ? କହିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଗ ମୁକ୍ତ, ମାନେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କେତେ 2001 ମସିହାଠୁ ଆଜି ହେଲା 25, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି ପାଇଛି, ଏବେ ବି ସେ ଗୋଟେ ଡେପୁଟି କମିଶନର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଖବର, ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେଲେ, ନିଜେ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ପ୍ରତି ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା। ନିଜେ ଯଦି ଆମେ ଜଣେ ଲୋକ ଭାବେ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଗୁଣରେ ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ବରଂ ଆମେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଜଣଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ତାର ଦେହ ହେଇଗଲା, ଲାଭ ଅଛି କ'ଣ? ଭଗବାନ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନ ଆଡ଼କୁ ପାଦ ଦେବା, ସିଏ ଆମ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଲୋକକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା, ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଅଛି। ଯିଏ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭୁଲି ଯାଉ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାସକୁ ଭୁଲିଯିବା ଅର୍ଥ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଛୁ। ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଥିବା, ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆଖି ତରାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, କାହାର ପାଟି ମେଲା କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କାହାର କାନ ପଟେ ରକ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, କାହାର ନାସା ପଟେ ରକ୍ତ ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବହି ଯାଉଥିବ। ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଯଦି ଥିବ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡ଼ିର, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଜୀବନ ଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖୀ ଜାଗାରେ, ତାର ମାନେ ଜନ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କ୍ଷୀଣ। ମୁଁ ଏ 17 ମସିହାରେ ଯାଇଥିଲି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଜଣେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ। ଗଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ଯିଏ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଦେଖ, ସେ ବାପା 4 ଦିନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ସାଧୁ ଆଣିକି ଦିଅ। ଗାଁ ଗହଳି ସେ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ସାଧୁ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଦେଖିବ। କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତେଣୁ ସାଧୁକୁ ସେ, ଏବଂ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ, ଏ ଯେଉଁ ଦୁଃଖିତ ଜାଗାଟା ଫାଟି ଯାଇଛି। ସେଇଟା କ'ଣ, ସେ ଗୋଟେ
ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଆକାରରେ ଗୋଟେ କରତ ଗୁଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ସାଧାରଣତଃ ମାଟି ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ସେମିତି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଛି, ଚକ୍ର ଚିହ୍ନ ଭଳି ହେଇଛି। ଆଉ ମଳଦାଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭଳି ଫୁଟି ଯାଇଛି। ମଳଦାଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଦେବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ନିଜେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଅଛି। କହିଲେ ଇଏ କିଭଳି? ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେଇ ବାଟେ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେଇ ବାଟେ ଯାଇଛି। ଏଇ ବାଟେ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟରୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଜଣେ ସୁଦର୍ଶନ ସିଂ ଚକ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଜୀବନ ଏ ବାଟେ ସେ ଗଲା, ଗୋଟେ ଠୋ ଶବ୍ଦ ହେଲା, ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଥିବ, ନାକ ବାଟେ ଶ୍ଵଶ୍ରୁକୁ ଗଳି ଯାଇଥିବ, ଆଖିକୁ ଟରେଟ ଦେଇଥିବା, ପାଟି ମେଲା କରିଥିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବୁ। এই লক্ষণ জনাই দিয়ে আমার জন্ম মৃত্যুর রহস্য, আমি জন্ম হবু না নাই। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যে চালিগলা পরে সে শব চারিপটে ঘুরি বুলে। প্রথমে মো গুরুজি কହୁଥିଲେ, କହିଲେ ସେ ଶବ ଚାରିପଟେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଘୁରି ବୁଲେ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ସେ ଶବ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରହିପାରୁନଥିବ, ପୁଣି ବାହାରି ଚାଲି ଆସୁଥିବ। ଆତ୍ମସ୍ୱଜନ ମାନେ କନ୍ଦାକଟା କରୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଚିଡ଼ୁଥିବ, କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି, ଉପରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁକୁ ଦାହା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ତାର ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ମୁଖାଗ୍ନି କୋଉମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ବଡ଼ ପୁଅ ବା ବଡ଼ ଝିଅ ଆଜିକାଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଏ, ବଡ଼କୁ, କାରଣ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ବାପା ମାଆର ବେଶୀ ଆସକ୍ତ, ବାପାଙ୍କର ବେଶୀ ଆସକ୍ତ। ତେଣୁ ସିଏ କହ, ଦେଖ ଯେଉଁ ପୁଅ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଆସକ୍ତ ଥିଲୁ, ସେଇ ତ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଦେଇକି ତ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ଶରୀରଟାକୁ ଜାଳି ଦେଉଛି। ସେ ତ ତାର କୁହନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେ ମୁଖାଗ୍ନି ଥାଏ ସେଠି ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ତାର କ୍ରୋଧ ବଢ଼େ। ସେଇ ଶବର ପ୍ରେତାତ୍ମାର କ୍ରୋଧ ବଢ଼େ ଯେ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ, ସେ କହନ୍ତି ମୁଖାଗ୍ନି ନେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଯାଅ। ଦେଖିଥିବ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ବଢ଼େ ଯେ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲୁ। ତେଣୁ ଏଇ ବାଟେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ତା ଶରୀରଟା ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ମନ, ତାର ଯେଉଁଟା ଆମ କହୁଛେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଚାଲିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର ଯାଏ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କାରଣ ଶରୀର ଯାଏ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଲୁପ୍ତ ହୁଏ, ସେ ଭଗବାନ ସହିତ ମିଶିଯାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନ ସହିତ ମିଶିଯାଏ। ନଚେତ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା, ଯାଉଥିବା ଆସୁଥିବା, ପୁଣି ବଡ଼ ହେଲୁ, ପୁଣି ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ହେବ, ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିବୁ, ପୁଣି ମାଡ଼ ଖାଉଥିବୁ, ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିବୁ, ଏଇ ଖେଳ ଚାଲିଥିବ। ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟରୁ যে ঊর্ধ্বକୁ ଯାଏ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହେଉଛି ଯେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ମୋ ଗୁରୁଦେବ କହନ୍ତି, we are educated fools and conscious devils। ଆମେ ସବୁ ଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ, ସଚେତନଶୀଳ ଦାନବ। ଆମେ ଖାଲି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷିତ, ତା ନୁହଁ, ଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ। ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକି ଆମର ମନ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିଲା, ଆମେ we are educated fools and conscious devils। କନସିୟସ୍ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ସଚେତନଶୀଳ ଦାନବ। ସଚେତନ ଅଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଚରଣ ଯଦି ଦାନ ଭଳିଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ସଚେତନଶୀଳ ଦାନବ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷିତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ମୁଁ ବି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛି, ମୁଁ ବି MA LLB କରିଛି, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୋ ଗୁରୁଜୀ ଯଦି ମୋର ସେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୁରୁଜୀ। ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ କିଛି ସେ କାମରେ ଆମର ଯଦି ମନ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରହିଲା, ସେ ପାଠରେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ସେ ତ ଧାରାବାହିକ ପାଠ ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରୁ ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ ପଢ଼ିଲୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ, କେତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ, ବାହ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ, କେତେ ଭିତରକୁ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛୁ ସେଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଜଣେ ସାଧୁ କହୁଥିଲେ, ଶୁଣା କଥାରେ ମନ ପ୍ରତ୍ୟେ ନ ଯିବୁ, ଛଣା ସୁଧା ଝରୁଛି ଯେବେ ପିଇବୁ, ପାଳିନ ଗୁରୁବାଣୀ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇଲେ ପାରିବୁ ଜେଣି। ଆମକୁ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କ'ଣ, ବହିର୍ମୁଖୀ କ'ଣ? ବାହାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଭିତର ମନଟାକୁ ଭିତରେ ରଖିବୁ। ମନ ତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିବ, ଏଠି ସେଠି, ଏହା ଖାଇବି, ସେୟା ଖାଇବି, ଏହା ପିନ୍ଧିବି, ସେୟା ପିନ୍ଧିବି।
या गुली खटी करी मन तो चाहब मन को अंतर्मुखी करूँ अर्थात मोर गुरु कहूँ अंतर्मुखी पर गोटे उदाहरण कहूँ मो गुरु यूरोप रु अमेरिका जाऊँगी गला बेले केते मसीहा 2002 मसीहा पूर्व घटना से गला बेले यूरोप किसी शिष्य भक्त 2टा पैकेट देकी कहले आप नहीं जातु से गुरुदेव अच्छा जन्मदिन उपलक्षे से क्या गिफ्ट देवे ये पचारे ये पैकेट 2टा भितर कौन अच्छी 2टा पैकेट ऊपर रखीदे एयरपोर्ट चलीगले से अमेरिका से ओह्लैले से चेकिंग अफिसर मैंने कौन कहते मु भूलीगली सी पचारे कस्टम्स ना कौन कहते से पचारे प्रथम प्रश्न पचारे आपण बैग को आपण पैकिंग कर किए कर कहले मु पैकिंग कर कहले आ भर जहाँ अच्छे आप जानते जानी कही सारा पर होश आसला 2टा पैकेट से शेष मुहूर्त जो देते कौन अच्छी जाना से मैंने बैग चेन खोलदेले ऊपर पैकेटा धरले से पचारे आ भर कौन अच्छी ये जिते मुझे जानी से कहते कि समय कहते मुझे सब जानी भर जहाँ अच्छी बर्तमान तो कह मुझे जानी आ भर कौन अच्छे ताले फाइन पकईदे क्या भारत प्रति किसी अपमान सूचक शब्द प्रयोग करेंगे से पचारे आ भर कौन अच्छी पार्टी सांगे सब बाहरगला सांपो अच्छे मुंडे लगता सांपो कहला चिरी खोलिकी देखू खोलते खोल से सांपो अच्छे ये आश्चर्य तार अमेरिका तो सांपो मिलूचे यूरोपर भिएना लोक मत दौरान सांपो पड़ी मो हाथ में केवल अंतर्मुखी अवस्था पार्टी जहाँ बाहर ठीक तापर आउ गोटे पैकेट अच्छी से आर पैकेट धरले ये भावुँ गोटे पैकेट तो पार्टी बाहर सांपो बर्तमान द्वितीय पैकेट कौन अच्छे मुझे से द्वितीय पैकेट धरते ये भगवान प्रार्थना कर द्वितीय पैकेट कौन अच्छे यही समय गोटे बैग देखी पांडुलिपि आखि पड़गला से कस्टमर्सकर से गोटे बही लिखुते तोरा दि बाइबल एंड क्रियायोग पर गोटे बही लिखुते इंग्राजी भाषा सी देखिए कहले एटा कौन बाइबल विषय लिखाई कहले हाँ लिखाई कहले आप हिंदू ना ख्रीस्टियन कहले मुझे जन हिंदू सन्यासी कहले हिंदू सन्यासी कि बाइबल विषय लिखुन कहले मुझे लिखुचे सी कहले आपण भली महान लोक आम देश को आम संस्कृति पर लिखुंट अथच आपको चेकिंग करके आप समय नष्ट करुचे हाथ जोड़ क्षमा कर आपको चेकिंग करा दरकार आप जातु से द्वितीय पैकेट पचारे ना भर कौन अच्छे सी जो जा आश्रम जाइए गुरुदेव को बढ़े दौरान पैकेटा क्यूरियोसिटी बढ़ुचे द्वितीय पैकेट कौन अच्छी से द्वितीय पैकेट कौन थी जानते 100टा सुना मुदी तंबा रूपा आउ सुनार मिश्रित मोड़ा मोड़ी मोड़ी तो 100टा सुना मुदी कहले जिते धरा पड़ता से कौन असुविधा था कौन असुविधा था जानना जी अंतर्मुखी अवस्था थी अर्थात भावना विहीन अवस्था थी भगवान प्रति मुहूर्त साहाय्य करेंगे प्रति मुहूर्त सेव करेंगे अंतर्मुखी अवस्था अच्छी भावना विहीन अवस्था भावना विहीन अवस्था रही पाठर जहाँ बाहर ताहा सत्य हो पाठर जमी बाहरीगला संपौची ये भावना विहीन अवस्था अच्छी अंतर्मुखी अवस्था यही अंतर्मुखी अवस्था जड़े अंतर्चेतना अवस्था को जीव अंतर्चेतना कौन ना अंतर्मुखी अवस्था जो जड़े व्यक्ति कहते ये मलद्वारे मन रही टंका पैसा चिंता स्वादिष्टान मन रही जौन चिंता नाभि क्षुधा चिंता खाଇବା चिंता हृदय अहंकार चिंता गर्व अहंकार दया प्रेम चिंता एठे धार्मिक चिंता ये जो आज्ञा चक्र अच्छी जोटा आम सिंदूर बिंदु चंदन बिंदु लगुचे ता भितर जो 6 आंगुली भितर गोटे चक्र अच्छी कहते आज्ञा चक्र से मन जड़े व्यक्तिर रही लगे मो भितर किए गोटे कथा कहूँ से भगवान कथा कहतु गुरु कथा कहतु से लगे अंतर्मुखी अवस्था यही जगह गले से शब्द शुभन आप चिंता करें आ भी गोटे बिछा अच्छे बिछाटे बाहर से अंतर्चेतना जहाँ चेतना चिंता कर ही बाहर अंतर्चेतना अवस्था यही अंतर्चेतना अवस्था रहा हूँ प्रकृत जन्म मृत्यु ऊर्ध्व को जीवा ये जन्म नच तो आम जाऊे आसूचे ये चलती ये जन्म मृत्युर ऊर्ध्व को जीवा ये अंतर्चेतना अवस्था रहा ये अंतर्चेतना अवस्था को प्राप्त हेले
आम भितर तीनोटी जिनिस रहा दरकार। मुख्यतः हूँ उत्तम बुझाणा दरकार। व्यक्ति जीवन में उत्तम बुझाणा दरकार। गोटे कहानी कहीदे तापर आप समय आसीगला। तीन जन साधु जाऊे रास्त गोटे गाँव जा प्रवेश कले। गाँव में पचारे आम खरा बेला समय आमको प्रसाद मिल कहले ये गाँव जड़े गाँव मुठे लोक अच्छा से जो धार्मिक लोक जातु से प्रसाद व्यवस्था करदे। से गले कहले भिक्षाम दे द्वारा डाकुं घर जड़े गृह जन चली आसुँच। से कहले साधु महात्मा देखी प्रणाम कले आसन पाते देले कहले आगे की सेवा कर कहले आमको खरा बेला सब प्रसाद पाइबे कहले ठीक अच्छे बसन व्यवस्था कर दूँ आप स्नान करके आसन व्यवस्था कर धुआधुक आसन कहले तुम घर किए अच्छा कहले आम घर मो स्वामी अच्छे जाते खेत को जाते झील जा पाठ पढ़ा जाइए कहले तुम घर किए मुरबी लोक ना आम तुम माँ लोक जड़े आम घर न बसिकी ये गछ मूले जाकि बसुचु बर गछ मूले तुम मुरबी लोक आसला आम डाकिदेव रोषे सरला डाकिदेव आम आस प्रसाद पाइबू। रोषे सरला मुरबी लोक आसीगले झील भी आसीगला। ये जो गले डाकिया साधु तीन जन को आसतु प्रसाद पाइबे कहले आम तीन जन जीवनु कहले क्यों आश्चर्य तुम्हें कहले तीन जन रोषे भी कले एवं तीन जन जीवनु कहले देख आम तीन जन भितर जड़े साधु अच्छा ने तुम घर धन सम्पत्ति बढ़ आउ जन अच्छा साधु ने तुम जो कम हाथ देव से कम सफल सिद्धि आसीज। आउ जन साधु अच्छे जब नब तुम भर प्रेम बा उत्तम बुझाणा आसब। तुम्हें क्या नवा चाहूँ जा तुम स्वामी को पचारिक आस आम जीवु स्वामी जा पचारे स्वामी कहले आम तो धन सम्पत्ति ना गरीब लोक आम आना झील कहला ना स्वामी कहला ना आम सिद्धि के आना। ये दिजण कथा शुणी झील कहला आम सिद्धि दरकार ना कि धन सम्पत्ति दरकार नहीं प्रेमर प्रतिनिधि उत्तम बुझाण प्रतिनिधि ताकू डाकिले अंत घर शांति रहे तुम मझे मझे खटखट हो मुझे सही पारूनी आम भर शांति दरकार आम उत्तम बुझाण दरकार ताकू देखा सेठू झील कथा समस्त राजी है जे कि उत्तम बुझाण प्रतिनिधि डाकिले ये अन्य तीन जन भी आसिले कहले मना करते तीन जन जीवनी कहला तुम्हें यदि डाकी था धन को धन एका जाता ये दी जन जाते सिद्धि डाकी सिद्धि जाता धन जाता ये जाता तुम्हें महाभाग्यवान उत्तम बुझामण को डाकिच तेणु जहाँ पाखे उत्तम बुझामण अच्छे प्रेम भावना अच्छी पाखे धन अच्छी पाखे सिद्धि अच्छी तेणु समस्त आम जावाक बाध्य। तेणु आम भितर उत्तम बुझामण दरकार अंडरस्टांडिंग मूड जहाँ कहे प्रत्येक मुहूर्त समस्ते झगड़ा हो जड़े यदि सहीज कंप्रोमाइज हो सी पद को सी पद कर महाभारत सृष्टि है। उत्तम बुझाणा जोटे उत्तम बुझाणा से धन अच्छे से सिद्धि अच्छी से प्रसिद्धि अच्छी सबकि अच्छी समस्त भितर से उत्तम बुझाणा आसू समस्ते से जन्म मृत्युर रहस्य ऊर्ध्व को जातु समस्त भितर प्रेम भाव आसू ये कही समस्त पुणी थे भगवत बधे ईश्वर बधे प्रणाम कर जय गुरु जय जगन्नाथ। आपण मानकर संध्याटा निश्चित आध्यात्मिक आड़ को टाणी नहीं बोली मोर आशा। निश्वास को विश्वास नहीं बाबा कथार मूल जिनस है निश्वास को विश्वास नहीं एवं तत्सहित आत्मार गमन माने मूलधारार सहस्रार पर्यंत किपरि गमन करे एवं किपरि परिवर्तित हुए एटा को मध्य आमको जनइले आमे निजको परिवर्तन करिबा एवं बाबा कथार अनुप्राणित हवा सत को निजे भाविबा आखि बुझी आपण माने कही मानिबा को कुहा जाउनी तर्जमा करंतु निश्चय आपण सफल हेबे। वर्तमान आमर आसीची पुस्तक उन्मोचन पई समय आसीची जहा महांती फैमिली तरफ आपण मानकर पाखरे सेटा बंटा जीव एवं या को उन्मोचन करिवे आमर सेई स्वामी नित्या
प्रेमानंद जी महाराज तांको करकमल आज ए पुस्तकटी आपण मानक पठनीय हेब एवं गठनमूलक चिंताधारा या भितर आसब जीवन मृत्युर रहस्य यार भितर जना पड़ब यहीटा ही आशा करी मु प्रदीप बाबू आउ कृष्णा को कहूँ से बाबा को सहयोग करेंगे। आमर अन्य छुटिया कार्यक्रम पर पुस्तकटी आपण कृष्णा और फकु भाई ग्रहण करेंगे बोली आशा करे। आम जेहेतु टिके पछईकरी चलीचे समय निर्घंटरू से दुखित। बर्तमान आम मु कहि माँ को बाबद रे जार किछि किछि छोट छोट वक्तव्य रही स्मरणिकार स्मरण रे कई किछि कहिबे एवं मु अनुरोध करी फकु भाई की जे से टिके वक्तव्य आरंभ कले आम नेक्स्ट स्टेप को जीवा। भाई अन्य माने टिके 5 मिनिट सबर करंतु भाई आसंतु बही समस्ते ग्रहण करंतु। वर्तमान आमर प्रिय फकु भाई तांको स्मृति चारण करेंगे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। उपस्थित अतिथिवृंद आम परिवार समस्त सदस्य सदस्यवृंद मोर बाल्य साथी साथीगण संपर्क घनिष्ठ बंधुवर्ग आम बालीघाई आश्रम आसीथिबा विशिष्ट अतिथि स्वामी श्री नित्य प्रेमानंद महाराज बाबा महोदय को
मो माँ अनुपमा महांती आजिकार 27तम पुण्य तिरोधान तिथि रे हार्दिक शुभेच्छा स्वागत अभिनंदन।